they're close na oh. Aloha, thank you. Mahalo. Hawaii, mahalo. From Hawaii with love. Char! Saan kayo pupunta? Uwi na kami, kuya. Saan? Sa Canada. Okay. Mag-stop over lang kami sa LA. Sobrang lamig doon ngayon, no? Oo. Taga saan kayo sa atin? Ilocos Norte. Jai. Ilocos, Jay Herrera. Ah, taga Corimao kami. Corimao ka? Wah. Corimao. Nueva Era. Dayumat ah. Una, Jay. Hero Pibantay. Oh. Aloha. Adayumat gayam. Adeo. Andito na yung gate natin, darling. Sexy. Uwi ka na? Uwi ka na? Bye-bye. Bye, ate. Bye-bye. Kuya, nagpinta sa Badumon. Uniform yan eh. Oh, uniform nila. Uy. She's from Ilocos Norte. Ilocano. See, honey, if we walk too far, Muna Tagalog. konti lang. Tamad ka daw, sabi niya. Kasi look at all the high-ends store is already closed. Ay, ang layo ah. Dito na pala. Oh, honey, look. Ang layo-layo. Oh, see? How can you... Oh, that's our place. Wow, thank you po. Yan na yung plane natin. United Airlines. First time namin sumakay niyan. Yay! Thank you. Anong pangalan mo, Adeng? Yun. Ay, Kuya Ading June. Thank you so much. Kuya, Sa Ilocos na kuya. kami. Kuya na ko kuya. Kuya, baka babaklat ang musika. 55 ko. Ano? 55. Ah, Manong Kagarudan. Manong. Ah, Delta. Thank you so much, Hawaii. Yan na gate yun. Oh, sige nga, Rod Manong. Thank you. Bye-bye. Have a safe flight.